اس پروگرام کو کرانے کی بات ہوئی تھی تو ہمارے کنوینر چندر بھان صاحب نے کہا کہ اسے کیا لے کر آیا جائے. اب انہوں نے کیا سوچ کر کہا تھا پتہ نہیں، لیکن وہ ذمہ داری میرے کاندھے پر ڈال دی گئی اور میں نے کسی طرح سے گیا کالج کو تیار کیا. اور گیا کالج میں عبدالحی صاحب اور ریحان صاحب نے بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد پرنسپل کو تیار کیا کہ بھائی یہ پروگرام گیا کالج کے پریم چند سبھاگار میں کیا ہے اور آج یہ پروگرام یہ منعقد ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نئے موضوع پہ سیمینار کرنا آسان نہیں. میں نے اور ساہتیہ اکیڈمی نے کوشش کی کہ ہم ایسے لوگوں کو اس میں مدعو کریں جو اس موضوع کے تحت اپنی باتوں کو رکھیں اور ایک راستہ کھولیں. اسی لیے ہمایوں اشرف صاحب کو اس کا کلیدی خطبہ پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور وہ اپنا کلیدی خطبہ پیش کریں گے. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا واقعی اس موضوع پہ اردو میں کام ہوا ہے یا نہیں ہے. میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج اس پروگرام میں شامل ہیں کسی نہ کسی طور پر. معصوم علی قادری صاحب، عبدالقادر صاحب، شاہد اقبال صاحب، جاؤدار صاحب، اشرف الفت صاحب، غالب مشرا صاحب، یہ تمام لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں اور یہ لوگ اپنا اپنا پیپر پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس آدمی نے کس طرح اپنی تیاری کر کے یہاں آئے ہیں اور موضوع کے ساتھ انصاف کیا. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمارے بہت سارے ادیب شاعر موجود ہیں. پڑھوں سے ہمارے امتیاز بدر صاحب صرف اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا تعلیم سوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ انور صاحب بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بس ایک چھوٹا سا مضمون ہے، آپ اسے سن لیں. ماہرین علم نسل کے مطابق دنیا کے انسان 6 بنیادی نسلوں میں منقسم ہیں. نمبر 1 نارگت، نمبر 2 ایڈیائی، نمبر 3 میڈیٹیرین، نمبر 5 نیگرو اور نمبر 6 آسٹریلین. نارگت، ایڈیائی اور میڈیٹیرین کا وہ پرتیشت نسل کے انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ہندوستان کی بہت سی ذاتیں خاص کر کشمیر، پنجاب، سندھ، راجپوتانہ، مالوا، گجرات کے لوگ کاکیشین نسل سے تعلق رکھنے والے بتائے جاتے ہیں. سربروز سی اگروال نے سیاسی بنیاد کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماضی میں ہندوستان کی آبادی کا ایک حصہ کو ٹرائب یعنی قبیلہ کہا جاتا تھا. 1947 کے بعد ان کو شیڈیول ٹرائب مگر فہرست قبیلے یا عام طور پر آدیواسی کہا جانے لگا. لیکن انڈین ایڈمنسٹریشن کے مفہوم آدیواسی ماہرین علم لسان کے مفہوم سے ہمیشہ الگ رہا اور شیڈیول ٹرائب کی فہرست کے اعتبار سے ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہنے والے قبیلے ٹرائب 400 سے زائد ہیں. کچھ لوگوں کو جو روایتی طور پر قبیلے ٹرائبس نہیں سمجھے جاتے تھے فہرست شیڈیول کے اندر شمار کر دیا گیا. مثلاً لکشدیپ کے مسلمان یہی نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرائب کی اصطلاح کی کبھی متعین تعریف نہیں کی گئی اور راجپوت و جاٹ کو بھی ٹرائب کبھی نہ شمار کر دیا گیا. اصطلاح کی تعریف کرنے والوں نے خاص طور پر یہ لحاظ رکھا کہ درجہ صفات کس قبیلہ ٹرائب میں پائی جائے. نمبر 1 ان کی جڑیں بہت گہرائی تک قدیم دور سے جا ملتی ہوں. نمبر 2 وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہوں. نمبر 3 ان کو تاریخ کی تمیز سطحی انداز کی ہو. نمبر 4 ان کی تہذیب عام سماجی اکائیوں کی تہذیب سے نرالی ہو. ہم اسے ہی آدیواسی کہتے ہیں. یہ قبیلے ٹرائب
अपने कदीम कबायली मजहब पर चलने में फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि कबायलियत उनके तमद्दुन का अहम तरीन उनसुर है। इसीलिए उनका ख्याल है कि अपने मजहब को बदल देने वाले कबीले ट्राइब ही नहीं रह जाती। ये एक लंबी बहस है, इससे कतई नज़र मैं अपने मौजू की तरफ लौटता हूँ। मेरे जहन में बार बार एक सवाल उठता है कि जिस तरह दलित अदब के बारे में कहा जाता है कि दलित अदीब ही बेहतर दलित अदब पेश कर सकता है, तो क्या आदिवासी अदब भी आदिवासी कबीले के लोग ही पेश कर सकते हैं? लेकिन ये ख्वानदा नहीं होते, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, या उनमें कुछ लोग अगर पढ़ भी लेते हैं तो उनके अंदर तकनीकी सलाहियत नहीं होती कि अदब तख्लीक कर सके। तो फिर जो आदिवासी अदब मौजूद है वो दूर से देखा हुआ है, मगा हुआ नहीं है। उर्दू के कितने अजीब आदिवासी कबीले में रहकर उनकी तहजीब और सकाफत का मुताला किया, उनकी ज़िंदगी, रहन सहन, तौर तरीके, रस्म रिवाज का मुशाहिदा किया। अगर नहीं किया तो फिर उर्दू में जो अफसाने और नावल लिखे गए उसमें आदिवासी तहजीब और सकाफत की कितनी सच्ची तस्वीर उभर कर सामने आई। मैं इस सवाल को भी यही छोड़ता हूँ और उर्दू शिक्षा में आदिवासी तहजीब और सकाफत के जो सरमाए मौजूद हैं मैं उन पर बात करता हूँ। मैंने बहुत तवज्जो के बाद जो अफसाने और नावल तलाश किए उनका ज़्यादातर ताल्लुक बिहार और झारखंड से। गुरबचन सिंह का अफसाना जरिया इस मौजू पर एक अहम अफसाना है। ये बताता चलूँ कि गुरबचन सिंह का ताल्लुक जमशेदपुर से था और पूरी जिंदगी उन्होंने वही गुजारी, इसलिए उनके यहाँ एक अफसाना भेड़िया और एक नावल एक बनपाखी लिखा है। बनपाखी में आदिवासी तहजीब की पूरी झलक नुमाया है। कबीले में जिस तरह के रस्म रिवाज कायम है, खूबसूरत लड़की का कबीले के सरदार के जरिया बुरी निगाह रखना और जरूरतमंदों को कबीले के सरदार के जरिए मकबूल बनाना, ये सब इस नावल में मौजूद है। गुरबचन सिंह ने बहुत खूबसूरती से आदिवासियों की जिंदगी और वहाँ की तहजीब और सकाफत को कलमबंद किया। उन्होंने आदिवासियों के कबीले और उनकी बेबस जिंदगी को पेश किया है। नेस खदानों में काम करने वाली लड़कियों को किस तरह अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है, इसे भी दिखाया गया है, और किस तरह एहतिजाज करने वाले नौजवान का कद्र कर दिया जाता है, इसे भी बताया है। इलियास अलगर्जी का अफसाना टॉम जेफरसन के पिंजरे और एक नावल फायर एरिया में भी झारखंड की आदिवासी जिंदगी को पेश किया गया। फायर एरिया बेहद मकबूल नावल है, लेकिन हम उसे पूरी तरह आदिवासी तहजीब और सकाफत वाला नावल नहीं कह सकते। इस तरह अख्तर रेड्डी का नावल हसरत तामीर और सुहेल अजीमाबादी का नावल बजर के पौधे में भी छोटा नागपुर की जिंदगी की झलक नजर आती है। शीन अख्तर का अफसाना मिसेस जॉन, जकी अनवर के दो अफसाने पहला दिन और नेगरी, इकबाल मजीद का अफसाना आग के पास बैठी औरत, अनवर अजीम का अफसाना उनकी देवरी जागते खेत, अली अब्बास हुसैनी का अफसाना लाठी पूजा, दीपक भक्ति का अफसाना टुकड़ों में बटी जिंदगी, अख्तर आजाद के 7 अफसाने, हंडिया पाड़ा की डूरी, हम कहाँ जाए बाबूलाल, सिग्नल, हरामी, लकड़बग्घा, बर्फ पिघलेगी और मोहब्बत की कब्रगाह, जाबिर हुसैन का अफसाना बाल चरवाहों के दरमियान, इब्राहिम मजीद का अफसाना पुष्प ग्राम का इतिहास, अहमद सगीर का अफसाना जमुआ, अन्ना को अरे दो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पसीने शर्मे जागता है कोई वगैरह। मैंने ऊपर लिखा है कि अफसानिगारों का ताल्लुक बिहार और झारखंड से है, जहाँ अभी भी आदिवासी बसते हैं। जाहिर सी बात है कि इन अफसानिगारों ने किसी न किसी तौर पर उनकी जिंदगी में झांकने की कोशिश की है, उनके रस्म रिवाज में शामिल हुए, उनकी बेबस, गरीबी, मुफलिसी और इस्तेसाल का मुताला किया, तभी इन अफसानों और नावलों की तकरीक हुई। अभी ये सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है आदिवासी तहजीब और सकाफत पर अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। तकनीकी सतह पर और तनकीदी सतह पर भी हमारे शिक्षानिगार और नाक़रीन इसकी तरफ संजीदगी से तवज्जो देंगे, तभी शाहकार आदिवासी अफसाने और नावल मंजरेआम पर आएंगे। एक और सवाल दलित अफसाने और आदिवासी जिंदगी में, एक और सवाल, दलित अफसाने और आदिवासी जिंदगी में फ़र्क है, आदिवासी अफसाने में फ़र्क है। मैंने ऊपर लिखा है कि जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक कदीम दौर से जा मिलती हो और जो पहाड़ और जंगलों में जिंदगी बसर करते हो, जिनको तारीफ की तमीज़ ना हो, वही आदिवासी कहलाएंगे और इस पर लिखे गए अफसाने और नावल आदिवासी शिक्षण के जुमले में आएंगे। हमारे ज़्यादातर सरकार दलित अफसाने और नावल को ही आदिवासी शिक्षण समझ लेते हैं।
हमें इसमें फर्क करना पड़ेगा, नहीं तो गलत रविश चल पड़ेगी और हर दलित शिक्षक को आदिवासी शिक्षक समझ लिया जाएगा। आदिवासी और दलित में बहुत फर्क है। ये अलग बात है कि दोनों को संतुष्टि की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन दलित तालीम हासिल करके समाज में अपना एक मुकाम बना लिया है, जबकि आदिवासी अभी तक पहाड़ों और जंगलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए ये पर इस तरह अफसाने और नावल नहीं लिखे गए जिस तरह लिखना चाहिए था। भारत आज का ये सिम्पोजियम इसी में एक अहम कदम है और आने वाले वक्त में हमारे शिक्षानिकार इस तरफ तवज्जो करेंगे, मुझे यकीन है। शुक्रिया।